Hi guys. Mga magaling mag-trick shots lang dito. Pwede dito mag-join. Mga magaling sa trick shots. Yo! Yo! Oh! Aray! Oh! Yo, what? He's getting back into it. Okay, let's wait. Struck. LOL 21. Si Cruz. Yes, sir. Run to me, confess you. I need help. Hello. Calm down, bro. Magaling na ako sa Chill. sniper. Galing ka na sa sniper? Oh, Yeah. nag-train na ako. Thank you. Ano, cheater. Anong cheater? Reload. Sabi ko nag-cheat nag-ano ako. Sabi ko nag-train ako eh. Bakit? Kaya akalabanin ko pala ako. Si Cruz man yun. Oops. Take the fire. They want to go hands. Thank you. Oh, shit. Reloading. Second. Wait. Let me change my weapon. Ala, parang mahirap. Oh. Pew. Take the fire. Ooh. They want to go hands. Wait lang. Ala, magre-reload ako. Thank you. Oh, what the heck? Calm down, bro. Reloading. Second. Akala mo wala. Finally, one win ka pa. Oh, shit.
I quit. Reloading. A second. Ah, Quit. Weh. nasaan? Wait lang ah. I'm gonna kill you. Hello, dito na ako. Baka namin nga. Sabi niya, Ina. Tingin ka sa ulo mo. Tingin ka sa taas mo. Huwag kang gagalaw. Ah? Yung Huwag kang gagalaw. Yung sa... Sige. Sige, huwag kang gagalaw. Ano Sige. ulit yun? Sige, kumalawas mo. Ano ulit yun? Hello. Namin ano ulit yun? Tingnan ako bakante. Bakante nga. Oh, bakante daw. Huwag kang gagalaw. Nakakatago. Bata Huwag kang titingin sa taas mo. Yeah. Nandito na ako. Nandito na ako. Yo, bro, what the? Don't move. If you move, you're dead. If you move, you're dead as hell. Okay. No, you're dead. Dadating daw si Tita Alay. Dadating daw si Tita Don't move. Alaysa. Tita Alaysa. Saan ka na, boy? Reloading. A second. Look. Fuck. Fuck. Okay. Thank you. I need help. Ang daan. Reloading. A second. Dito lang ako. Hello. Get ready. Get ready. Thank you. Reloading. A My second. turn. Lock in mode activated ka kasi. Taking fire. Uy. They want to Oh! go heads? Patay. Puto. Patay. Patay. Aray! Aray ko. Ala, galing na siya. Di ko na-expect. Ah, yun! 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 Reloading. A Finally. second. Wala ang dami. Ay ka na. Wak! Reloading. Ay ka na ulit. Reloading. Close. Second. Halika kasi. What the? Reloading. Second. Ay ka na ulit. Hit. I need help. Karma. Kala ko. Patay ka na ulit. Karma. 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 Aray ko. Karma nga. Patay ka na ulit. Thank you. Reloading. Karma. Second. Kitay. Ano na minus bukas? Karma. 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 Saan ka? Snake. Hahanapin ko siya. Patay ka na ulit. Ay. Reloading. Second. Kala mo hindi ko nakita yung ano mo. Naglalag ako. Siyempre. Wala, naglalag. Second. Wala, ba't ganito weapon mo? Reloading. Ano yan?
yung gamit mo? Wala nang oras. Ulit, walang oras. Wala na. Wow, grabe. Good fight. Hello? Ano? Wait lang, palitan ko, wait lang. Ano ko? Ha? Wait lang, ano ko? Yung match duration. Iayos ko yung oras. Ayusin yung oras. Boom. Tapos, score. Boom, yan. Tapos. Uy, na tayo, love. Ayoko. Uwa, mas maong. Ayoko. Bakit ayoko? No, ano? Kawawa rin ka, wala kayong higaan. Diyan na kayo. Oo nga, dito. Dito na lang tayo, mami. Darating daw si, Tita Eliza. Yawa na nga ako. Practice. Reloading. A second. Take the hit. I need help. Karma ko nga. Ang gana. Gulo ako. Ge. Patay. Namiss karma. Aray ko, karma ko. Reloading. A second. Karma ko nga. Ano kaya Ito rin. gani ko? Ano kaya gani ko? Hello. Uy. Thank you. Teka na ulit. Thank you. Ano pala yun? Nakikita. Reloading. A second. Siya. Talon. Talon nga. Pero kayo. Dito ka ma. Kita. Hello. Thank you. Oh, ito mga ka. Cheater. Cheater. Lagyan na. Reloading. A second. Taking hits. I need help. Akala ko hindi ka doon. Paano? Karma. Karma. You cannot hit me. Ano ba yan? Wait. Yo. What's Reloading. A second. Come Taking fire. aray They ko. wanna throw hands? Ba't ka nag-run away? Takot ka. Aray ko. Miss, yes. Reloading. A second. Wala, nalulus ako. Okay, lakin. Laki. Laki. Lakin, activate. No. Hey. Eh. What? Reloading. A second. I'm so scared. I'm so scared. Lucky. No. Kita. Kita din kita. Reloading. Nandito ka lalabas, oh. 2, 3, 2. Diba? Taka.
3, 2, 1 nga. Lalabas ka dito. 3, 2, 1. Pak! Ayun, dito ama. Pakak. Oh no, nag-lock in na siya, pare. Second. Alam mo, nagpra-practice ako every year. Uy! Dito sa gilid mo. Sinapunod ka na. Ano sinabi mo? Uy. Uy, nakasay sumama. Reloading. Second. Thank you. Second. A bird. Taking hits. I Dead. need Uy! help. Uy! Ay, mamatay na ako si Word. Pa. Try ka na ulit. Pakak. Pakak. Reloading. Second. Malun ako! What the fuck? Where did that came Reloading. from? Second. Taking hits. I need help. Uy! 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 Uy, uy. Uy! Kinuha! Oh, grabe! Walang ganunan. Oh, grabe oh. Patay. Ano? Patay ka! Patay ka! Patay ka! Aray ko! Pakak! Reloading. Second. Aray ko! Nagka-catch up ako. Patay ulit. Teka, wala ka. Joke lang. They want to throw hands? Patay nga! Patay nga! Patay! Huwag mo kunin! Grabe oh! Grabe! Huwag mo kasi kunin! Oh! Magaling ka dyan! Ay, sayang dito, mama. Thank you. Hello. Uy! Wow, wow, wow. Whoopsie! Oo, stinky! Wow, 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 wow. I need help. Sayang. Lakin na yan. Lakin ka na, lakin. Lakin ka na. Ang here. Hindi, lakin ka na. Taking hits. I need help. Lakin nga. Wait lang. Saan yun? Sige, lakin, Ikaw, ah, may lakin. Sige, lakin, lakin. Parang nakakatakot naman. Kaya ko to. Yung lalaking. Talagang kaya ko to. Ay, wala nang timer. Ulit, talon na, talon. Ay. Ay. Lock in. Ano ka? Lakin. Reloading. Second. Taking hits. I need Patay, help. wag mo yung kunin. Oh, wag mo yung kunin. Makuha kita. Kuhanin niya. Ew. Pakak. Thank Ano, you. pag na? Reloading. Second. Ha? Oh, itong 8, bilis. Para maka... Ay. Patay ko, aray ko. Oh, wag mo kasi kunin. Oh, grabe. Parang late na masyado naman. Ano kung wala? Pag nakuha, kahit tingnan mo pa eh. Nawawala talaga. Alam ko yan eh. Reloading. Second. Baril ko yan ah. Naririnig ko baril ko ah. Baril ko. Di nga. Hindi. Nag-reload eh. Reloading. Ah. Second. Sino yun, no? Oh, tunog oh.
Lock is activated. They want to throw hands? Ang harap yung ano, pato. Uy, wag. Wait lang. Yawa na ng Reloading. tambo. Second. Ito sa sarap na matabong. Come here, bilis, oh. Sword fight. Paktahan tayo. Tayo na naman. Thank you sa weapon. Dito eh. Sige, kukuhanin ko rin baril mo. Ay, wag na pala. Sorry. Wag na pala. Wag na. Sino po sa mga? Serious. Taking fire. They want to throw Yan na hands? nga. Yan na. Sorry. Yan na nga. Aray ko. Basta wag mo gamitin. Oo nga, wag na. Reloading. A second. Enemy hit. Push! Joke lang. Anong joke lang? Inudot yan? Inudot yan? Ayun lang yung They want to throw hands? Yan, Berta. Utoy. Akin na to. Wow, grabe. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panalo ako. Isa lang. Panalo ako. Patay ka pa. Ano yung tawag ko na? Aray ko, 0. Aray ko. Malap man ba? 2016. Alam mo kung anong gagawin ko? Yan, wait lang ah. Max, Pawitan na notes pala sinahin notes ito. confirm. Hello? Ha? Ay, Yun, hello. ay. Oh, bless, ulit. Langit ka na lang. Lock and activated. Ang punan. Dapat makakita. Ayun, wait lang. Yeah. Maglalaki din. Aray kambal na nanin. Bertira. Ano eh? Nirap-rap. Boom. Yan, lock and na boy. Where are you? Maglalaking din ako. Enemy hit. Okay, Taking fire. They want to throw hands? Mananap ka. Sasaktakin kita sa buong mundo. haha. LOL. Lock in ka na. Sasaktakin kita. Babawi ako ah. Babawi ako. Ayaw, tama. Dalawang babawi at babawi ako. Ano yung naging sa babae? May napansin. You, chill. Reloading. A second. Napansin ko ano yung Taking fire. Uy. They want to throw hands? Bye. Circle. Ay, tumama! Cheater! Anong Maglalaking cheater? na talaga. Cheater na naman. Wala nga ditong pang cheat. Cellphone nga ginagamit ko eh. Kotsa na ako, kotsa. Come here. Bilis. Tara nga. Oo, kotsa. Kotsa ako na to. Aray ko. Wag mo kunin. Okay, sabihin kitang bad boy. Thank you. Watak. Uy, bawal yan. Taking hits. I need help. Aray, headshot. What? Paano? Huh? Saan ka na? Ay, ulit. Halika. Bless. Ay ka na. Ba't ang sigas? Reloading. A second. Pagkita pa. Run! I don't run, I fight. Reloading. A second. If I became silent, that's what I'm black. Enemy hit.
Lakin na nga. Reloading. A second. Ganyan, mete? Come here. Taking fire. They want to throw hands? I don't fight, I run. And I snipe. Woo! Pew. Thank you. Reloading. A second. You did. Come here. Taking fire. Uy. They want to throw hands? Target data Oh. deleted. Oh, stay out of sight. Wait lang, magpalit muna ako. Target data deleted. Lo, wait lang. Ano sabi oh? Uy. Taking hits. Target data deleted. Patay ka. Alo, paano yun? Kala mo, hindi kitang papatay doon. Mapatay din kita. Patay ka. Ha? Ano? Ba't kasi ang kunat cheater ka ba? Hindi. Anong angkunat? Ano? Ilang buhay na ito? 300? Hindi. 200. 200? Oh, ikaw, yung live mo nga din 200. Hits. Kunat mo ah. Target data deleted. 300 yung waste ko eh. Bakit? Ano sasabi mo? Dito. Yun ba itong ilang HP nito? Yung HP 200. Thank you. Cheater. Aka na lang yung weapon mo. Oh, lock-in na ako. Di mo alam kung nasaan ako. Tumalakin na ako. Okay. Ha? Okay. Taking fire. Initin mo muna ako. Uy, wait lang. Target data deleted. Lock-in na ako. Basta walang kuhanan ng ano ah. Target data Aray ko. deleted. Sige, walang kuhaan. Kuhaan ng ano, weapon. Hits. Thank you. Anong kailangan kumuha? Ay, wait lang. Patayin mo ako kasi kinuha ko yung weapon mo. Oh, bilis. Bilis. May parang ko? Oh, ito oh. Ha? Oh, Taking hits. May parang ha? Babol yan. oh nga, bawal. Na ano ko lang nakuha. Oh, wala nang kuhaan. Target data deleted. Aray ko. Stay out of sight. Headshot mo to palagi. Check na. Either. Hindi nga. Sabi ko 200 lives. Pero pag na-headshot, yun, one shot lang. Thank you. Close rin. Sabi mo lock-in ka na, hindi pa naman. Hindi pa naman eh. Thank you. Dito na ako.
Look, ba't ka nag-switch yung skin? Oh my god, muntik na. Muntik, gege. Take hits. Run! Run! Possible. Grabe. Sabihin mo. Tao dyan. Headshot. Kiss tayo daw. Aray ko. Kiss tayo daw. Kiss tayo daw. Taking hits. Uy. Aray. Restart opportunity pagbaray ko. Boom. Yup. Run! Run, man! Run! Ito mo ako. Run, man! You run! Oops. Oh, man. Take fire. Uy, wag na pala. Ano? Wait lang. Kutik. Di na ba Come here. Enemy hit. Sandre. Naglalaking na oh. Take fire. Oh shit! I-report kita, nagsuswearing. Run! Run for your life. Sige, magkukit ako dito. Come on, magic. Magic. Grabe, victory. Ayun. Maras kami. Ulo. Labat ka nag-leave. Di ako nag-leave. Eh, ba't wala ka na doon? Papakitaan kita ko pa naman. Papakitaan kita. Ganun yun. Na-snipe kita ng 1,000 billion times. Ganto talaga ako. Ito muna nga. Gusto ko to eh. Ito muna, maganda. Mag-lock. Ano na-use mo? Fish? Ay, akala ko hindi. Akala ko fish. Ganyan mag-lock in. Tika mo damage mo 55. Ilan sa'yo? Lo, kasi ni-use mo yung fish. Oh, grabe. Weapon here. Ayaw mo yung weapon ko? Nag-work hard lang ko po doon. Pangit na mong baril eh. Gusto mo magmamagic ako? Gusto mo? I'm wounded. Oh, ray ko. I require enemy spotted. Woohoo! Up! Patay ka dyan. Woohoo! Patay ka dyan. Spotted. Patay ka dyan. Hindi. Taking hits. Swearing. You. Double kill. What am I? A roach? Easy peasy lemon squeezy.
Winner inner, chicken dinner, aray ko. 4 ka agad. Grabe. Ilan na kill mo? Yep. Spotted. Show. Bagus. Nalis ka dyan? Oh, Mike! Mike mo, Mike! Nakita ko pati rin yung cellphone. Mike! Mike! Uy. Gusto ko nga ng ano, Grabe yung mic mo naman, oh! Mike! Wait lang. Wait lang ha, wait Ito lang. lang skin ko. file. Book file. Yan, dapat gold. Wala akong gold. Ay naman ang skin ko. Lo, ano kaya skin ko? Buti nga. Ano skin mo? Skin mo iba. Skin mo iba. Si Kinda. Please, piranite. Mama was kinda homeless. Ikaw kasi si Kinda. Kata naman na yung gusto mo. Ay, maghulugan ka na sana. Thank you. Yan pa yun. Double kill. Double kill. Hindi ko sa may That's how Kasi yung sniper skin is ko, good. dapat maliit lang. I'm good at sniping. file. Because I'm so good. File. LOL. Wait. Quit yung isa. Ayoko na, nag-quit yung isang kalaban eh. Lo, grabe yun. Ala, Reloading. Oo, papakataan kita ng snake movement. Tara. Yeah. Team up. yo! Great tag. Yo, what? Bro, Alam ko yun hindi eh. siya nakita. Noon ko pa yun ginagawa. O, tignan mo. Ikaw nga. Dapat, di ba ganito? Ganito tuturuan kita. Dapat, di ba ganyan, slide. Ito, ba slide? Ah, Slide. wait lang. Slide, di ba rin? Ayun, pinapakitaan ko nga siya ng snake movement eh. Teka. Ganito. Yan. Paano yun? Hindi ko pa yun. Paano? Tara, papakit. Ano, patay. Huwag mo mapatayin. Gano'n mag-aakit ng mga to? Wait. Hi. Hello, pre. Wala naging friends. Ge, tara na, turo. Tama nga kami ng Uy, snake uy, movement. wow, no! Weapon here. Pinatay mo siya. Hindi nga ani ako. Oh, not bad.
Here, invite natin siya. Sino yun? Sean? Si Sean ba yun? Lang. Oh, siya yun! Hi! Siya yun! Hi, we're from Philippines. Peanut butter, jelly, jelly, jelly. Lang. Squad fight lang. Bilis star, aray ko. Yo! Wait lang. Ora? Ala! Hello! Tara na! Tara! Siya ba yan? Nakasya yun. Battle rank! Tara, battle rank! Siya ba yan? Oo, siya yan. Nag-change lang siya ng pre? avatar. Open mic. Like, bawal. Mag-hi ka nga kung bawal. Mag-mic ka kung bawal ka mag-open mic. Tayong lahat Zoro. Open mic ka nga kung pwede ka. Open mic, open mic, open. Open the mic. Hi ka. Magganto ka pag ayaw mo. Ay! Ganyan ka. Pag hi ka, open mic. Ganyan, bawal ka. Mic, mic. Ganyan ka. Oy, tara na start. Ano, BR rank. We are wrong. We are. Oh, Battle Royale. Paano ka? We are. Be all. Pwede. Gusto mo. Ganito ka pag bawal. Really? Uy, Magandang laro. add my friend request. Ayaw mo. Ito pa nga, kung ayaw mo. Add friend, add friend, add friend. Ito pa kung ayaw mo. Magganto ka kung ayaw mo. Inom ka kung ayaw mo, pre. Ayaw mo? Hindi na lang kaya tayo. Gusto ko mandong. Ha? Stay down. BR ano? Thank you. Ako zero. Ah? Ako zero. Ito ba yan? Kakay di. Ah, sino ako? Ano sabi mo? Mas easy pag sa akin. Pew. Ang sabi mo? Ang sabi mo? Mas easy pa kay ano. Sabi mo, ano ba yan? Sabi mo? Hindi. Hindi ko yung sinabi. Sabi mo? Hindi kita dead. Ah? Ha? Ano? 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 Aka na lang. Aka na lang. Here. Lobot ko dyan. Boom. Enemy spotted.
give them a surprise. Enemy here. Let's give them a surprise. Enemy close by. Wala, hingi nga sniper. Reload, reload. Hello? Hello? Mag-usap ka, grabe. Boom. Hello? Ah! Sugod. Dun. Ah? Oh! Ano ko? Pwede mo dun. Kamay ko. Saan? Saan yung mark mo? Enemy close by. Boom. Ay, ingot. Let's give them a surprise. No! I'm dying. Oh! Close by. Enemy here. Give them a surprise. Sakin, tulong. Okay. Open mic. Okay, hello. Hello? Rinig? Hello? Time to leave. Next. Mike! Naka-open mic ko. Hindi na ko. Give them a surprise. Hello? Mike, naka-open mic ko. Hindi ka rinig. Give them a surprise. Let's give them a surprise. Using a medic pack. Oh, nailed it. Reload. Time to leave. Hey, Striker. Thank you. Enemy close by. Help! Dying. Help! Hello? Hello? Hello, grabe. Akala ko. Hello, grabe. Game. Hello? Marinig mo ba ako? Grabe. Rinig. Ayun, buti naman. Akala ko sira ng bike. From here. Enemy spotted. Reload. I'm under attack. Come. Haha. Dying. Close by. The safe one. Redefined. Boom, wait. Oh. No. Boom. Oh. Reload. Close by. Tulong pare. Saan ko? Yun, wala. Ito, mag-isa ako. Nailed.
taas. Enemy spotted! Enemy spotted! Yan. Reload! Reload! Enemies here! Let's give them a surprise! Yo! I'm dying! Enemy spotted! Enemy spotted! Boom. Boom. The safe zone. Up ka na. Reload! Oh my gosh. Boom. Please. Yes. Boom. Look. Reload! Enemy spotted! Nailed! Repeated. Redefined. Smooth. Reload! Smooth. Reload! Is this a raid? How rude! Enemy here! Let's give them a surprise! Reload! Thank Give you. them a surprise! Mega kill! Time to leave! Yes. Naka-escape. Daming tao dito. Doon, nasan ka? Lasan ka? Si Cruz, halika. May nanap akong magandang weapon. Halika. Ito, halika. May tao pala. Halika, dito, Dito, Ano ba yun? Yun, Oh. Ito, halika. Ito, tingnan mo. Ayan. Ito, M4. A1. Maganda ba yan? Hindi eh. Maganda to, maganda yung sound. Enemy here! Let's give them a surprise! Enemy here! Let's give them a surprise! Did. Enemy close by! Help. Yun. The safe zone has been redefined. Time to Wag na leave! pala. Baka ano. Enemy spotted! Pew. Ito di. Under attack! Ba? Baby. Enemy Go spotted! for Enemy spotted! this. Enemy spotted! Reload! Bariling ko to. Wicked! The new Ace Striker! Ace Striker! Time to leave! Reload! Enemy spotted! Wala. I'm under attack! Weaken my powers! Taas. Wala naman eh. Boom. The safe zone is shifting. Wicked sick! Using a bad enemies here. Let's give them a surprise. Yun ang taas. Surprise. Here. Give them a surprise. Wicked sick! Striker! Ace
Gambare ko. Aray ko. 19. 15 lang. Grabe. Talo. Isa pa. Ano? BR muna. BR, please. Please, BR. BR. BR Huwag ang. na, matatalo. Hindi tayo doon magkalo. Mag-lock in lang. Tatalo tayo. Aray ko. Close by. Mapatay ako ng naman sa Norway. Yo. Wala din Norway. Marvel. Mike. Mike, naka-on mic ko. Narinig mo ko? Hindi. Ako pa talaga. Yung kaka. Ayoko mag-it. Oh, help! Easy Cruz, please! Help! Buti nga. Pidit. Sikit mo. Sige. Cancel. Enemy hit. Coordinates exposed. Execute mo to. Execute. Ako. Look. Huwag mo yan i-waste. Stay out Wag. of sight. Using bandage. Nakasagurin natin ito nandito. Top. Right ba? Online. Execution. Teka. Ooh. Tulong. Pera ko. Ano mo pera ko? Reloading. A second. Dribble. Nice. Wow. They go. There they go. Let's replace the go to the they go. Bad boy, haha. Double kill. Mega kill. Redefined. I'm down. Yo! Not finished. Help! Yo! Help! Oh. Kinuha ko talaga ulit. Kinuha nga. Kinuha ko talaga yan. Akala naman maganda weapon.